Guys, dumating na yung ating parcel. Hi guys, welcome back to our mini vlog. Dumating na yung ating parcel, guys. Ayan. Ayan, dalawa. Tapos ito pa isa. Ano to guys? Scratch. Ito guys, ano to? Unahin na natin to. Guys, if ever na magustuhan nyo to guys, i-ano ko, ang tawag nito, ilagay ko yung link dito sa sa comment section. Petra, pauban na nas Petra ta kayong kaluoy. Magsige ba dyan na si Jag kunkuan diha ah. Pauban na ka, dito nas Petra luhag. Ang kaluoy po si Petra. Ayan guys, ito guys, hair skin, ayan, hair skin. Ay. Hair skin. Hair skin, tapos ito herbal. Ito guys, herbal. Kanina hair skin. Kung gusto nyo to guys, ilagay ko yung link sa